Naman pala nakabidyo. Ayan, nakabidyo na. Ayan, nakabidyo na guys. O, di man palang guys, nakabidyo. Sayang si mga post niya eh. O, ayan guys, nakabidyo na guys. Yan guys, ang isa kong asawa harvest ng dragon fruits guys. Ayan guys. Natutuwa siya guys kasi mga hinog na guys. O guys, sa kabila guys. Guys. Ayan pa. Matry da siya guys mag-harvest. Kasi matinik guys eh ang dragon fruits guys. Ging. Ito guys, maraming salamat guys. Ito pa guys. Oh. Nah, ba? Ito guys, nag-harvest guys. Tara na oh. Magabat na da guys.